السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أثنى على عباده الصادقين وأعد لهم بإيمانهم وصدقهم الفوز العظيم. أحمده سبحانه حمد من خافه ورجا، وأشكره شكر معترف له بنعما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين أثنى الله عليهم بالصدق ووصفهم به، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين تؤثر فيهم الموعظة وتنفعهم الذكرى، يأمرهم بتقواه، وتقواه سبحانه هي التي تقي من عذابه وسخطه، وذلك لا يحصل إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. تقواه هي الجنة من عذابه، هي السعادة الأبدية، هي السعادة في الدنيا والآخرة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين في إيمانهم، مع الصادقين في هجرتهم وجهادهم، مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، مع الصادقين في مواعيدهم ومعاملاتهم، مع الصادقين في سرهم وعلانيتهم. عباد الله، إن الصدق من أشد الأخلاق ارتباطا بمصلحة الفرد والجماعة، ومن أوثق العرى لإصلاح المجتمع وبقاء نظام. إن التحلي بالصدق من الفضائل وتعري عنه من الرذائل. إنه من دلائل الإيمان ومن علامات الطيب النفس وسلامة الصدر. إنه دليل على جميل الصفات وسمو الأخلاق. إنه يكسب صاحبه محبة الله ومحبة عباده المؤمنين. إنه من عرف بالصدق والوفاء أحبه الناس وأحبوا معاملته، فإن كان عالما انتفعوا بعلمه ووقروه، وإن كان تاجرا وثقوا بمعاملته وعاملوا، وإن كان طيبا استنصحوا وأقبلوا عليه. إن في الصدق فوز العامل ونجاح الصانع وربح التاجر وثقة الناس ببعضهم ببعض. وإنه متى زال الصدق حل محل الكذب، ونشأ عنه النفاق والغش والخداع والرياء وإخلاف الوعد. ولقد خوف الله عباده من مغبة الكذب، فقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحث على الصدق والتحذير من الكذب
كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فاتقوا الله عباد الله وألزموا الصدق فإنه مفتاح لكل خير وطريق إلى مرضاة الله وإلى جنته وإياكم والكذب فإنه مفتاح لكل شر وطريق إلى سخط الله وإلى النار. أمي الله تنو رب العالمين الذي ñenamaya abe kay yoro yoro ala de ya bela jelen tigi adama deunga ñenamaya be kay yoro mina wa alamun doy alamu rawbe ala bul adama den klinte yoro mununa wolu fana ya ala kay kene danu ñe kolu faraka yoro danunka yoro be ala bulu jitolu kono ko tolula batolula olu fana e jien doye yoro be ala bulu adama den kilente olu kono nana olu fana e jien doye yoro be ala bulu jirisun tolula adama den tolula jinaw tolula foy tolula fale ala anaka melekaw bela jelen farale ñogon kan nunu de alamu ye anga do ka fo jien dante on be jien min kono jien danto jien kelenye ala jien ñogon chamande dan arama deumbe dow don te dow don arama deumbe dow kono te dow kono wama utitum min al-ilmi illa qalila ala ko buna arama dewma kalema fuyduma doni nafuna kera fitinin doron min dogolen be amma ala ka donina ala ka kabako kola o de kabbo danto de bonya la ka tema anga doni sera mi maka subhanahu wa ta'ala ale ala de fembe la jelen dan akelen ani mo ma je ka fuida kuma mina fuite ale ala kelen de be ale ala de fembe la jelen dan fembe nanale ala de soroy wa fembe be banka ale ala de toy subhanahu ta'ala masa sanuma masa korotali ale de masai aka alqur'ane bakono ay mautanu buna adama dum chela ay chewtanu kam sultanu buna adama dum chela kada jogodo kan o jogoy o madden islam yalla o jogoy madden islam yantanyala ni mamma sabatiro jogoy nga ikadala kafo nafa mimbola jiye kono ala bo nafa dima kadakan jogodo ni mamma sabatira kan here mimba no fe jiyana ite fo here kode o jogo jumenye o de adama denga ke jiye tigi adama denga ke jiye tigi kuna adama den ni be kuma ni bi nenta ikijija ibina min faga ke jiye ni be barake ika barake mi e jiye ni be kuma fo ika kuma fo mi e jiye kana jiye to e ka foi bla nola kana jiye to e ka foi fo adama denga ke jiye fo lai adama denga ke jiye tigi o de kadi ala ya adama den jogola katema adama denga ke ngolon tige lai ka
Allah Ta'ala ay lahidu ta mauye mamunu nu liman yarale alala kabanga sabati tiɲɛ kan ka kumakanw na anu ka kɛwalew la diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan k'a b'o tigilamaw a b'olu lajiya diɲɛ na yan wa a b'u lajiya lahara a ko lahara ta diɲɛ ta tɛ foyi ye o kɔrɔ ala k'an kɛ tiɲɛtigi ye ala k'an sabati tiɲɛ kan an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan f'ale ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn don ala ka ciden don ala ka nabi ɲuman don danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma ala ma ɲɔgɔn dan adamaden na wa ala tɛna ɲɔgɔn dan a ka fusa ala bolo ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan a kɔrɔtara ala bolo ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ala ka kisi kɛrɛnkɛrɛnnen ani ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ciden ba in ye a n'a furumuso barakamaw n'o ye muminun baw ye a n'a ka sahaba kolo gɛlɛnw fo ka taa bila a ka sahaba tɔw bɛɛ lajɛlen na ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahabaw ma sahaba ninnu u kɛra alakira fɛ sahaba ninnu u jɔra alakira kɛrɛfɛ sahaba ninnu u kɛra kira dɛmɛbaga ye sahaba ninnu u kɛra diinɛ dɛmɛba ye sahaba ninnu u kɛra diinɛ sinsinba ye sahaba ninnu u kɛra diinɛ tuloma ye sahaba ninnu u kɛra diinɛ caribaga ye dugukolo seleke naani bɛɛ lajɛlen kan ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an senda sahaba ninnu senda n'o la ni cɛsiri ye ala ka diinɛ la ani baara ɲuman kɛ ye ala ka jɔnw ibadallah ala ka jɔnw n bɛ aw wele ka taga ala ɲɛsiranɲɛ ma aw ka dɔn k'a fɔ ala ɲɛsiranɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka buna adamaden kisi ala ka ɲangata ma diɲɛ na yan ani ala ka dimi ma diɲɛ na adamaden kisili ala ka diɲɛ ɲangataw adamaden kisili ala ka dimi ma dugumakolo in kɔ kan a tɛ sɔrɔ foyi fɛ fo ala ɲɛsira ka da kan i bɛ siran ala ɲɛ kun min kama ka ala tanamakow ye k'u to yen ala ɲɛ b'o de la o de kama fana i bɛ siran na fɛn minnu ɲɛ ala b'i kisi olu ma ka d'ale ala ɲɛsiranɲɛ kan ala ɲɛsiranɲɛ ka di ala ye ala ka jɔnw na dɛ ala ɲɛsiranɲɛ ka di ala y'a ka jɔnw na ala ka jɔn minnu bɛ siran ala ɲɛ dogo la ala ka jɔn minnu bɛ siran ala ɲɛ bange la ala ka jɔn minnu bɛ ala kotali se t'u ye k'u ban k'a kɛ ka da ala ɲɛsiranɲɛ kan o ka di ala ye ala ka jɔnw na dɛ o ka di ala ye ala ka jɔnw na ala ɲɛsiranɲɛ de ye fɛn ye ala ka jɔnw a bɛ diɲɛ latigɛ ko ɲuman garanti adamaden ye ka lahara fana sɔrɔli garanti adamaden ye nin fila tɛ sɔrɔ foyi la fo ala ɲɛsiranɲɛ diɲɛ latigɛ ko ɲuman maaw ɲɛkɔrɔ ta tɛ dɛ ala yɛrɛ b'a fɔ min ma a jɔn ko ala ne ɲɛna n ka jɔnkɛ sinɛ in ma diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ne ye hɛrɛ kɛ n ka jɔnkɛ sinɛ in ye diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ dɛ jɔn b'i yɛrɛ y'o hɛrɛ fasɔn kɔnɔ ni fɛn min ye o de ye ala ɲɛsiranɲɛ ye ala ɲɛsiranɲɛ de ye lafiya ko nɛgɛ ye diɲɛ kɔnɔ yan lahara sɔrɔli jɔn bolo gundo wɛrɛ t'a la ni ala ɲɛsiranɲɛ tɛ ala ka jɔnw a ye siran ala ɲɛ taqwahu hiya aljunna min adhabi hiya as-sa'adatu al-abadiyya adamaden ka kɛ i b'i diya san kalo 12 i bɛ hɛrɛ kɔnɔ san kalo 12 i lafiyalen don i ni la san kalo 12 wari tɛ se k'o kɛ sanu tɛ se k'o kɛ masaya tɛ se k'o kɛ fɛn kelen min bɛ se k'o kɛ o de ye jɔn ka siran ala ɲɛ dogo la ka siran ala ɲɛ bange la n'aw siranna ala ɲɛ ka ala tanama kow to yen aw bɛ siran fɛn min ɲɛ o kana aw sɔrɔ ala de bɛ se k'aw kisi a ma ala b'aw kisi a ma n'aw siranna ala ɲɛ ka ala sago kɛ ka don ala diɲɛ daw fɛ aw k'a dɔn o tɛ wolo aw ye foyi la fo hɛrɛ duniya ani hɛrɛ lafira ala ɲɛ siranɲɛ tɛ tɔɔrɔ si se ala ka jɔn ma ala ɲɛ siranɲɛ a tɛ bɔnɛ si se ala ka jɔn ma ala ɲɛ siranɲɛ bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ de ye ka ɲɛsin jɔn ma jɔn min siranna ala ɲɛ ala man siranna ala ɲɛ
Allah ko aka alquran ba kono ittaqullah wa kunu ma'a sadiqin ako nga jong ay srane alanye ay farachien folaw ko ay srane alanye ay ketchien folay ay srane alanye chiebe yoromi ay ke la vérité. Dieu fait l'éloge de la vérité. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Le mensonge est décrié par toutes les sociétés du monde. Le mensonge est rejeté par toutes les sociétés du monde. Le mensonge n'a une valeur dans aucune société. Le mensonge, c'est l'opposé de la vérité. Celui qui refuse la vérité a fait le choix du mensonge. Celui qui accepte la vérité a tourné le dos au mensonge. Dieu aime la vérité dans toutes choses. La vérité, c'est la clarté. La vérité, c'est limpidité. La vérité, c'est la vertu. La vérité, c'est l'incarnation de la sagesse dans la conduite et dans la parole. Le mensonge est tout à fait à l'opposé de toutes ces valeurs. Les deux ne peuvent pas marcher concomitamment. Où on est véridique, on a fait le choix de la vérité, quel que soit le prix. Ou on a fait le choix du mensonge, donc toute chose à l'opposé de la vérité. Tiens et féminin, ni adamade na keri taboloe, ibe diam o folomi ode alay. Adamaden ka don ni tiɲɛ fɔ ye adamaden ka don société kɔnɔ ni tiɲɛtigiya ye a tɛ nkalon tigɛ a tɛ fara mɔgɔ kan nkalon na a tɛ nkalon tigɛ a tɛ maa dɛmɛ nkalon na nkalon tɛ a bɛ fɛn min tiɲɛ adamaden ma o ka bon silamɛya yɛrɛ dɔrɔn kadiri ma nkalon tigɛ bɛ adamaden ka hɔrɔnya tiɲɛ hɔrɔn jogo tɛ nkalon tigɛ dambetigi jogo tɛ nkalon tigɛ maa ladiri jogo tɛ nkalon tigɛ tiɲɛ fɔ de ye hɔrɔn ka taabolo ye hali n'a sɔrɔ a ka kunna alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ka kumakan dɔ la ye min lakali sahabaw ye a ko an ka tiɲɛ fɔ hali n'a ka kunna. Parfois il y a des moments où dire la vérité est très amer. C'est comme si on faisait le choix de boire une boisson très amère. Min fen kunama ni yo ki da kono o bi tɛmɛ ngɔnɔ na gɛlɛya min kɔnɔ waati dɔ adamaden ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ a n'o misali de ka kan mɔgɔ min ye fɛn jalaji ta k'a b'a min kuma dɔw ka tiɲɛ fɔ adamadenw ye a n'o de ka kan. Mais malgré tout ça, le prophète vous instruit de dire la vérité. La vérité, c'est une qualité de noble. La vérité, c'est une qualité que l'on retrouve dans les croyants, dans les bons serviteurs d'Allah. La vérité anoblit l'homme. La vérité valorise l'homme. La vérité porte l'homme vers le haut et non vers le bas. Le mensonge est dégradant. Faites attention à ce que vous dites dans la vie de tous les jours. Sachez que Dieu aime la vérité chez les croyants. Dieu veut que la vérité soit la règle entre nous. Dieu veut que la vérité circule entre nous. C'est l'assurance pour la bonne conduite entre nous. C'est l'assurance pour la bonne coopération entre nous. C'est l'assurance d'une solidarité véritable, d'une entraide réelle quand les gens se disent la vérité.
Dieu aime la vérité. Faisons le choix de la vérité. Même si parfois elle peut être très amère. Mais on ne regrette jamais d'avoir dit la vérité. Ni tiɲɛ fɔli hali ko gɛlɛn kɔnɔ ni tiɲɛ fɔli hali n'a sɔrɔ a ka kunna n'o de bɛ kɛ tɔɔrɔ ye adamaden ma n'o de bɛ kɛ juguman ye adamaden ma Ala tun t'a fɔ k'an ka tiɲɛ fɔ ko bɛɛ la Ala tun t'a fɔ Alakira tun t'a fɔ kisi nɛɛma bɛɛ k'an ka tiɲɛ fɔ hali n'a ka kunna an kana mɔgɔw ɲɛkɔrɔla lajɛ ka d'a kan tiɲɛ fɔbaliya tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ a tɔɔrɔ tɛ taa ka société mɔgɔ si dan société o société n'a mɔgɔw dɔnnen don k'u bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye k'u baara ɲɔgɔnya kɔnɔ u bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye sigiɲɔgɔnya kɔnɔ u bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye adamadenya kɔnɔ u bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye balimaya kɔnɔ u bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye u tɛ ka d'a kan tiɲɛ fɔli kɔrɔ ye mun ye tiɲɛ fɔli kɔrɔ ye de ka nkalon fɔli bali ka nanbara bali ka janfa bali ka d'a kan nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ bilalen de don tiɲɛ nɔ la nanbara kuma bilalen don tiɲɛ nɔ la janfa bila i bɛna mɔgɔ min janfa i t'a fɔ a ye abada ko n bɛ n'i janfa i bɛ kumaw de fɔ a ye min b'a hakili sigi n'a hakili sigira tuma min na i bɛ sɔrɔ k'a senkɔrɔma cɛ. Quand on cesse de dire la vérité, c'est le commencement de tous les autres comportements qui ne font que dégrader l'homme. Dans un couple, la vérité doit être la règle. Dans un partenariat, la vérité doit être la règle. Dans une famille, la vérité doit être la règle. Dans une société, la vérité doit être la règle. Dans une entreprise, la vérité doit être la règle. Dans toutes les coopérations du monde, la vérité doit être la règle. Quand vous marchez sur la vérité, vous marchez sûrement. Vous marchez sereinement. Mais quand vous tournez les doigts à la vérité, le reste devient quoi? Le mensonge, la ruse, le complot, la trahison. La liste est longue. Dès que l'homme abandonne la vérité, il est obligé de la remplacer avec beaucoup de choses. Et toutes ces choses réunies ne peuvent pas remplacer la vérité. Il y a un proverbe qui dit, une maxime qui dit, la vérité quand on dit la vérité, on n'a plus besoin de se souvenir de quoi que ce soit, car on a dit la vérité. Quand on dit la vérité, on n'a plus besoin de se rappeler, de se souvenir de quoi que ce soit. 10 ans après, tu reviens sur le même sujet. Puisque tu as dit la vérité, tu vas redire la même chose. Les gens ne verront aucune différence. Quand on dit la vérité, on libère sa conscience. Quand on dit la vérité, on n'a plus besoin de faire attention à ce que l'on dit, car on a déjà dit ce qui est vrai. Vous voyez l'avantage d'être véridique. Mais les gens qui, dans la société, qui sont connus pour être des professionnels du mensonge, mais finalement, ils sont identifiés comme tels par tout le monde. Les gens le savent, les gens le disent entre eux, et finalement, tu es étiqueté comme ça. Quel que soit ton rang social, quand on est étiqueté comme tel, mais c'est grave, c'est un rejet de la société, ça. C'est une condamnation de la société. Quand la société te condamne, c'est la plus grave des condamnations. Généralement, les gens qui sont connus pour traîner des tares comme le mensonge, ils sont qualifiés dans la société comme des individus de bas classe. Tout simplement parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils sont connus comme tels. Mes chers frères en islam, aimez la vérité. Dites la vérité. Soyez avec la vérité.
Défendez la vérité en tout lieu et en toutes circonstances. Dieu aime la vérité. Il aime les véridiques. Il aime les gens qui font la promotion de la vérité. Car cela est à l'opposé du mensonge, de la ruse, de la trahison, du complot. Toutes choses qui n'ont absolument rien à voir avec la conduite du bon musulman. Société kononana ni adamaden donna ni tiɲɛ fɔ ala bɛ k'i fɛ a kama maaw bɛ k'i fɛ ka da i ka tiɲɛtigiya kan hali ni kuma dɔw la dɔw b'i kɛlɛ n'i ka tiɲɛtigiya ye mais ala bɛ maa caman de k'i fɛ ka da i ka tiɲɛtigiya kan finalement mun bɛ k'i fɛ ka da i ka tiɲɛtigiya kan olu de bɛna giriya ka tɛmɛ mun bɛ ba i la ka da i ka tiɲɛtigiya kan. O ye ala ka baara de ala bɛ k'i fɛ wala bɛ société k'i fɛ wa i fɛ baara ɲɔgɔnya bɛ diya mɔgɔw ye ka da kan i dɔnnen don ni tiɲɛ fɔ ye mɔgɔw dɔnna tiɲɛ fɔ danayanciya de don tiɲɛ fɔ ladiriya de don maa ma ye tiɲɛ fɔla ye a bɛɛ danaya mɔgɔ maa ma ye tiɲɛ fɔla ye a bɛɛ ladiri n'i kɛra tiɲɛ fɔla ye i kɛra danaya mɔgɔ ye i kɛra ladiri ye adamadenw tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ adamadenya ka diɲɛ na bi nkalontigɛla de cayara ni tiɲɛ fɔla ye maa dulen de cayara ni maa tilennen ye malankolon de cayara ka tɛmɛ maa sɛbɛ kan nin de tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kan nin de fana ye belebele fara fantanya kan n'o tɛ an y'a ye maa dɔw ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ danaya ye maa dɔw ye diɲɛ jɔyɔrɔ bɛɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ danaya ye maa dɔw ye diɲɛ nafolo bɛɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ danaya ye an y'a ye danaya ale de ye ka tiɲɛ fɔ i baarakɛɲɔgɔnw ye ka tiɲɛ fɔ i jɛɲɔgɔnw ye i bɛ se ka min kɛ i b'o de fɔ wa n'i ye min fɔ fana i b'o kɛ nin bɛɛ lajɛlen de ye fɛn ye min bɛ jɔn diya ala ye ka ban k'i diya buna adamadenw ye k'i fɛ ko diya mɔgɔw ye k'i ka baaraɲɔgɔnya diya mɔgɔw ye ko ka don i ni mɔgɔw cɛ bɛɛ b'a kanu ka d'a kan ko maa min don maa ladiri don ladiri ye maa jɔn ye maa min tɛ nkalon tigɛ n'a y'a fɔ ntɛnɛn ntɛnɛn don n'a y'a fɔ kari kari don n'a y'a fɔ dɔgɔkun kelen o don dɛ n'a ko yɛrɛ ko san tan don dɛ o maa si tɛ ban ka d'a kan i jɛɲɔgɔnw i kokɛɲɔgɔnw o bɛɛ b'a dɔn ko n'i ye san tan fɔ o san tan n'o kɔni o tɛ tɛmɛ n'i ma i ka lahidu tiimɛ ala k'an kɛ tiɲɛtigi ye ala k'an kɛ tiɲɛ fɔla ye tiɲɛ fɔli bɛ mɔgɔ min nafa o ye tiɲɛ fɔbaga yɛrɛ de ka d'a kan n'i ye tiɲɛ fɔ i lafiyara dugukolo ko o ko la an k'a ɲɛɲini maaw ka wuli a k'a ɲɛɲini u ka wuli a ka enquête kɛ u ka wuli a ka nin kɛ a bɛɛ ye mun ye tiɲɛ de ma fɔ n'i ye tiɲɛ fɔ n'u ye san 10 kɛ yaala la n'u ye san 1 kɛ yaala la k'a ɲɛɲini u bɛ taa sɔrɔ i ye min fɔ o don dɛ wulibali don nin bɛɛ lajɛlen de ye fɛn ye min ka kan ka tiɲɛ fɔ diya buna adamaden ye ka adamaden sabati tiɲɛ fɔ kan nkalontigɛ ale de ye tiɲɛ contraire ale tɛ jogow la ɲuman ye dɛ ale tɛ jogow la kɔrɔtalen ye dɛ ale tɛ jogow la barikama ye dɛ ale ye jogow la cɛjugu de société kɔnɔ adamaden ka dɔn ko n'a tigi ko n ko ka ban dɔrɔn a banna wuli i ka sabara ta n'a ko karisa ko n ko i ka sabara ko société kɔnɔ i jɔyɔrɔ mana kɛ fɛn fɛn ye mais nin ka k'i ka adresse ye i ka da la k'a fɔ i kɛra maa nɔgɔlen ye société kɔnɔ dɛ i kɛra maa burujalen ye société kɔnɔ dɛ wa maaw b'i lajɛ n'a ye hali n'u tɛ fɛn f'i ye maaw b'a f'i kɔ hali n'u t'a f'i ɲɛna maaw b'i minɛ n'a ye hali n'u t'a f'i ye ka d'a kan i dɔnnen don k'i nɛn tɛ sali k'i kumakan tɛ taa misiri la k'i kumakan ye fu de ye i mago t'i kumakan na wa n'i ko n ko ka ban a banna n tɛ silamɛ ma jamana ye dɛ nin tɛ hɔrɔn ma jamana ye hali mɔgɔ dɔ tɛ seli a tɛ sun nka ka taabolo kɛ nkalon ye o maloya b'a tigilamɔgɔ la. Donc comprenez une chose, dans tous les compartiments de la vie, dans le couple, la vérité doit être la règle. Dans la famille, la vérité doit être la règle. Le père de famille doit dire la vérité aux membres de la famille. L'épouse doit dire la vérité à son époux. Apprenez les enfants, dites la vérité aux enfants. Et apprenez aux enfants à dire la vérité
Car quand les enfants comprendront que dire la vérité est une nécessité impérieuse dans la vie, ils auront peur du mensonge, ils auront peur de mentir. Mais quand le père est un menteur, il va jusqu'à mentir à ses propres enfants. Vous banalisez le mensonge avec les enfants. Ils deviennent des gros menteurs. Quand un enfant commence à mentir à ses parents, c'est grave dans une famille. C'est tout cela qui doit imposer le rejet du mensonge à chaque père de famille. Ne mens pas à ton épouse, ne mens pas à ton époux, ne mens pas à ton fils, car il te suit, il te regarde, il t'observe. S'il te demande quelque chose, si c'est possible, c'est oui. Si ce n'est pas possible, c'est non. Ne lui mens pas. Ne l'apprenez pas à mentir en devenant un petit menteur vous-même. Vous prenez des engagements pour lui, vous faites semblant de l'avoir oublié. Finalement, le petit ou la petite va commencer à dire « Oh papa, quand papa te dit quelque chose, c'est du vent. » Ça c'est l'année prochaine. Ne faites pas ça avec les enfants. Quand ils vous demandent quelque chose, si c'est possible, dites-le oui, je vais le faire. Si ce n'est pas possible, il faut leur dire ce n'est pas possible. Apprenez les enfants à accepter la vérité. Les enfants apprendront ainsi à vous connaître et à connaître l'importance de la vérité, car ça commence dans les rapports familiales avant de s'étendre aux autres. C'est tout cela l'avantage de la vérité. La vérité, à moitié, n'est pas la vérité. Quand vous dites la vérité tout entière. Tiens tlantete tiens de bukolo koko la nafra ko ga tiens fo aka na tlanje ga tiens ga tlanje ga ngalon de ay tiens da falende ay tiens da falende fo de to ko tiens ala mago be mina o de ni adama den keran ngalon tigalaye i yere bi yere kan ngalon tiga yira kuma ka na yorobe ibta fo yoro do la kable nendo ibe nyine ka fo kiya fo kiyen kable ne ibta fo yoro re ka fini ibe boy ibe nyine ka fo kiya fo yoro do la kable ne ka fini ibta fo yoro re la ko nere mugudo finalement mo bi la di nyoma al nasr ye ma joro tigide ni to fora dro mo sebe nyana dro abaka sabara kongo kati yoro no adama de ni i kerate société kono i mago sarade Allah kira sallallahu alayhi wa sallam dundola ko sahabauma ako yawmal qiyamah jordon ko ala ko mo sababe ko bebse ki jigi dale ala ka hina ka fo mo saba o mo saba kale ala no lute nyogonye al qiyamah o ma saba kale ala date do luka kumal o ma saba kale ala atafe kuye atate do ka kumala wa o mo saba mi janinte joye o jumenye ka balansi sigi kanyumani juguman o te olu tala o ma saba meleko bolu olu o ma saba ma catégorie saba meleko bolu gengengende kata do ni jahannama konna ma catégorie saba dans la société. 3 catégories d'individus dans la société sont exclus de la miséricorde d'Allah le jour du jugement dernier. Tout le monde peut prétendre à la miséricorde infinie d'Allah le jour du jugement dernier, sauf 3 catégories d'individus. La première catégorie d'individus, Allah ka chide mo folod même fo yorola ako masake ngalontegela ni masake kera ngalontegela un souverain menteur, un souverain qui a la maladie du mensonge, un menteur pathologique installé au pouvoir. Dieu dit que c'est le comble, c'est le comble de tout ce que l'on peut regretter.
masakɛ ka kɛ ngalontigɛla don jamanadenw ka dɔn n'o ye a masakɛɲɔgɔnw ka dɔn n'o ye a baarakɛɲɔgɔnw ka dɔn n'o ye ko ala ye anw mara kalifa maa min na ko n'a ko n ko ka ban ka d'a kan ala ko ale dabali banna ko fantan ka ngalon tigɛ dɛsɛbaatɔ ka ngalon tigɛ maa min sirannen don u kana minɛ ka taa n datugu u ka ngalon tigɛ kamanagan ka maa bila kalontigɛ la dɛsɛ ka maa bila kalontigɛ la siran ka maa bila kalontigɛ la nka bɛɛ bɛ siran min ɲɛ kasobon tile bɛ min bolo nafolosow tile bɛ min bolo min sigilen don fanga sigilan kɔnɔ n'a ko min o don n'a ko bi surafana ye sɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ tulu san k'i sigi ko bɛɛ lajɛlen bɛ min bolo o ka kɛ ngalontigɛla ye ala ko o ka bɔ ale ala hakili ma. Quand on a tous les pouvoirs, on doit dire la vérité. Mais le mensonge est le recours des gens faibles. Le mensonge est le recours des gens paniqués. Des gens en cours. Des gens qui traînent des situations pour lesquelles ils ne veulent pas se voir humiliés. Mais celui qui décide de tout ça, celui qui décide de tout, celui à qui le dernier mot revient dans tout, celui qui règne, celui qui est sur le trône, celui qui détient le pouvoir, quand lui devient un menteur, alors finalement, on ne sait plus que dire. Donc Dieu dit que le jour du jugement dernier, un souverain menteur n'a rien à voir avec lui. Tu n'as pas rendez-vous avec lui. Tu ne peux pas compter sur lui. Tu ne peux pas compter sur sa miséricorde. Car tu as eu un comportement que lui-même, Dieu, a eu du mal à comprendre. Ngalo mandi ala ede même keren ala akwa te jeni mami nga ngalo ntegere fiu oye aye fanga takadi mo mema o tigi kanga tiende fo bebe sra mo mi o be sra njonye kan ngalo ntegere kanga ke tien fo la kadaka ala yere ba don ay feminge masayala ay gulo min ka kono masake filɛ marifata bolo ka ale marifata ale yɛrɛ kun hali kari murunin tɛ masakɛ kun nka marifatigi minnu bɛ ale nɔfɛ ala kɔlɔsili kama n'olu ɲɛ dara kan olu n'u ka marifa fu bɛ yɛrɛ yɛrɛ ala ka gundo tɛ yen ni ala ka gundo tɛ o faamuyali ka bɔ hakili ma dɛ hali kari murunin tɛ mɔgɔ min kun marifa de bɛ minnu bolo ale la kisili kama n'olu ɲɛ dara kan a dɔw b'u minɛ k'u fɔsɔn f'i b'a fɔ ko est ce que nin adamaden yɛrɛ hali dɔw tɛ nanakili masakɛ bonya bolo bɛɛ lajɛlen de ye gundo ye ala kelen de b'a dɔn a ye gundo min don masaya kɔnɔ ka di masakɛ ma donc ala ɲɛ b'o bɛɛ de la o de kama ala ko k'a tɛ se k'a faamuya n'i kɛra masakɛ mun na i bɛ kɛ ngalontigɛla ye a filanan ala ko cɛkɔrɔba jɛnɛyakɛla cɛkɔrɔba si jɛlen o ka ban ka taa o diyaɲɛ ko kɛ jɛnɛya ye ala ko lahara jɔ don o cɛkɔrɔba sinaw mɛlɛkɛw b'olu kɛ ɲɔgɔn kan k'u gɛngɛn ka t'u don jahannama kɔnɔna la ala ko k'olu n'ale tɛ foyi la a tɛ kum'u fɛ a t'u ka dossier lajɛ a ka hinɛ tɛ s'u ma a ka yafa tɛ s'u ma u t'ale ala ɲɛsiranya ni foyi ye ele ni mɛlɛkɛw k'u gɛngɛn dɔrɔn o cɛkɔrɔba lankolon ninnu gɛngɛn ka t'u don jahannama kɔnɔna la. L'âge est synonyme même de sagesse. Si ani sabari de bɛ ɲɔgɔn fɛ si ani jogo ka ɲɛ olu ye fɛnw de olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de ka d'a kan ni adamaden si birintira hali ni ala kota caman tun ka di ye mais i bɛ dɛsɛ o la si yɛrɛ kama o de kama cɛkɔrɔba ni adamaden si jɛra kolankolon caman bɛ yen c'est logique de ne pas le trouver dans ça car il n'a plus cet âge
Mais Dieu ne comprend pas ceux qui, malgré ces grands âges, sont encore dans les bras du Satan. Ceux qui, malgré ces grands âges, n'arrivent pas à tenir leurs pantalons. Dieu dit qu'il ne comprend pas ça. Il est dépassé par ça. Choroba. Eki yoro janya. Eka sika kursi jalala. Ote effort yere kika nga fola. Ishi yere de bono ya ima. Kadaka fanga ala kota mindo ahita jilembe fanga mini kenaya mina. Ere bado kebi yere nyina. Hamina ko yere bela minto oye. Malgré Eka Chorobaya, malgré tout ça, Eka faiblesse katake halibi musokoi. Les petites vendeuses de bananes, les petites vendeuses de salades, les petites domestiques. Quand on va au tribunal, on assiste souvent à certaines scènes. Les habitués du tribunal savent bien ce que je dis. C'est là où on découvre en profondeur les plaies de notre société. Vous trouvez que certaines personnes âgées, ayant perdu leur épouse, ont fini par se remarier. En se remariant, ils ont pris une femme avec ses enfants. Pendant que cette femme est leur épouse, les grandes filles de cette femme sont aussi à ses services intimes. Les domestiques de cette femme sont aussi à ses services intimes. Vous vous rendez compte? On déballe tout ça devant les tribunaux. Vous trouvez que qui est l'acteur principal de tout ça? Ce vieil homme de 70 ans, 75 ans. Vous voyez dans quel état se trouve notre société? Quand les personnes âgées ne sont plus sages, n'arrivent pas à tenir leurs pantalons, c'est grave. C'est grave. L'âge est la panacée, l'alpha et l'oméga de la sagesse. Adamadi ni shi korobara kama oere de mo sebe ya furai oere de mo nyana ma ya furai o de hakli mon soro furai mais shi korobaya ma mo mi son hakli mana o ma mo mi son sabarla o ma mo mi se airela mo ne bno sa airela foi nyala wakati wera irana sabanai nyala sona mandar na soma ko fana wala Imagine Allah fanya mime Allah kan nafanui anga dine Allah ka sabati anga limani Allah ka jidi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al huda wal bayan wa dhikril hakim qad qultu ma qult in thawaban famin Allah wa in khata'an faminni wa minash shaitan wa astaghfirullah al azim al jalil li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا
وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.